je suis dans l'obligation d'aller terminer les cultes au niveau du Benfica. Porque eu tenho a obrigação de ir terminar o culto na igreja do Benfica. Exode chapitre 12. Êxodo capítulo 12. Je lis le verset 2. Vou ler o versículo 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, et il sera pour vous le premier de mois de l'année. Este mês será para vós o primeiro dos meses. Ele será para vós o primeiro dos meses do ano. Je descends. Desço. Au verset 6. Versículo 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'année d'Israël, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vós o traz sob guarda até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomar-se-á do sangue e colocar-se-á sobre as duas ombreiras e sobre o dintel da porta das casas em que ele se comerá. Comer-se-á a carne naquela noite, comer-se-á assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Passamos para Lucas capítulo 22. La Bible dit ceci, A Bíblia diz assim, au verset 14. no versículo 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne, car le royaume de Dieu, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os apóstolos com ele. Disse-lhes, tenho arduamente desejado comer esta Páscoa convosco, antes de padecer. Depois digo-vos que já não voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no reino de Deus. Tomando uma taça, deu graças e disse, tomai, reparti entre vós. Mas, digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira, até chegar o reino dos céus. Tomou então o pão, e depois deu graças, partiu e distribuiu por eles, dizendo, isto é meu corpo, que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Luc chapitre 24. Lucas capítulo 24. On est en train de tout lire parce que après je vais parler pendant 20 à 30 minutes. Estamos a ler tudo porque vou falar durante 20 a 30 minutos.
à partir du verset 13. A partir do versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Et voici ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchant et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent. L'air attristé, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comme le principal sacrificateur. Et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges les ont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Et commençant par Moïse et par le prophète, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village et il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ainsi dit la parole du Seigneur. Assim diz a palavra do Senhor. Nous acclamons la parole de Dieu. Aplauda pela palavra de Deus. Bien-aimés, comme on est en train de le faire ces jours-ci, nous ne serons pas là pour attendre ceux qui sont de retardateurs, mais nous avancerons afin que chacun de nous apprenne à contrôler et à respecter le temps de culte. Primeiro, como estamos a fazer nos últimos dias, nós estaremos aqui para esperar os atrasados, mas vamos avançar e fazê-los que possam compreender e chegar cedo. Nous avons parlé de la Pâque le dimanche passé. Nós falamos sobre a Páscoa no domingo passado. Nous avons dit que pour bien vivre la Pâque, il faut que chaque personne passe par les 3 aspects ou les 3 verbes de la Pâque. Dissemos que para as pessoas viverem bem a Páscoa é necessário que as pessoas passem em 3 aspectos da Páscoa. Premièrement, il faut que chaque personne sache comment sacrifier la Pâque. Primeiro, todas as pessoas devem saber como sacrificar a Páscoa. Deuxièmement, Segundo, tu dois savoir comment manger la Pâque. tu deves saber como comer a Páscoa. Et troisièmement, Terceiro,
nous avons dit nós dissemos qu'il faut savoir comment commémorer la Pâque. que deves saber como comemorar a Páscoa. Ça veut dire ceci. Quer dizer assim, Sacrifier la Pâque, sacrificar a Páscoa, manger la Pâque comer a Páscoa et commémorer la e Pâque. comemorar a Páscoa. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Alléluia. Amém. Nous avons parlé sur sacrifier la Pâque. Nós falamos sobre sacrificar a Páscoa. Et nous avons dit ceci. E nós dissemos assim, Beaucoup de gens ne sacrifient pas la Pâque que muita gente não sacrifica a Páscoa. parce que Porque ils n'ont pas acheté l'agneau. eles não compraram um cordeiro. La Bible déclare dans le livre d'Exode A Bíblia diz no livro de Êxodo que chaque personne doit acheter ou doit prendre un agneau pour le tuer. que cada pessoa deve comprar ou deve tomar um cordeiro para matá-lo. Il y a des gens qui attendent de parler de Jésus, Há pessoas que chegam a falar de Jesus, mais ils n'arrivent pas à réaliser le sacrifice de la croix dans leur vie. mas não chegam a realizar o sacrifício da cruz nas suas vidas. Bien-aimé, écoutez-moi très Bem, bien. mas escuta muito bem. Si tu enlèves la croix de Jésus dans ta vie, Si tu- alors tu n'as plus la vie chrétienne. Bem, mas se tu tiras a cruz de Jesus da tua vida, quer dizer que tu não tens em ti a vida cristã. Tu dois comprendre la croix. Tu deves compreender a cruz. Tu dois savoir d'où vient ton salut. Tu deves saber de onde vem a tua salvação. Oh, nous avons longuement parlé de cela. Nós falamos longamente disto. Qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Que só há salvação em Jesus Cristo. Tu dois manger ta Pâque. Tu deves comer a tua Páscoa. Jésus étant assis avec le disciple, Jesus estava sentado com os il discípulos. les a dit ceci. Ele disse assim: Si vous ne mangez mon corps se não comer o meu corpo, et si vous ne buvez mon sang, se não beber o meu sangue, je vous l'ai dit, eu vos digo, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. não entrareis ao reino dos céus. Vous ne serez pas sauvés. Não sereis salvos. Parce que... Pourquoi? Porquê? Parce que c'était lui, l'agneau pascal. Porque é ele o cordeiro da Páscoa. Beaucoup de gens n'ont pas mangé l'agneau dans leur vie. Muita gente não comeu o cordeiro. Beaucoup de gens Muita gente n'ont pas fait l'expérience personnelle de donner leur vie à Jésus-Christ. não fez a experiência pessoal de entregar as suas vidas a Jesus. Ils viennent à l'église pour venir. Eles vêm à igreja só por vir. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont donné réellement leur vie à Jésus. Eles não vêm porque entregaram realmente as suas vidas a Jesus. Ça, c'est une règle. Este é um erro. L'église A igreja fonctionne d'une manière différente que la religion. funciona de uma maneira diferente da religião. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vie de cérémonie, Nós não precisamos ter uma vida de cerimônias. mais nous devons avoir une vie active Nós precisamos ter uma vida ativa avec le Seigneur tous les jours. com o Senhor todos os dias. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Será que alguém me entende? Nous devons marcher avec le Seigneur, Nós devemos caminhar com o Senhor, vivre avec le Seigneur viver com o Senhor tous les jours, todos os dias, parce que nous avons mangé l'agneau. porque nós comemos o cordeiro Et nous devons comprendre e nós devemos que compreender le Seigneur vit en nous. que o Senhor vive em nós. Alléluia. Il vit en nous. Ele vive em nós. Et la vie du Seigneur doit se manifester. E a vida do Senhor deve manifestar-se. Il faut que les gens arrivent au point de te voir et de voir Jésus en toi. É preciso que as pessoas cheguem ao ponto de observar-te a ti e ver Jesus em ti. Ce n'est pas important. Não é importante. À la maison, tu donnes l'aspect de Belzéboul, tu donnes l'aspect de Baal, tu donnes l'aspect du diable. Et quand tu viens à l'église, tu deviens le saint d'Israël. Não é importante que em casa tu dás o aspecto de Baal, de Beelzebub, do mal. E quando vens à igreja, tornas-te um santo. Ce n'est pas important. Não é importante. Alléluia. Amém. Quand tu es seul, Quando tu és santo, tu fais ce que tu veux. tu fazes aquilo que... Quando estás sozinho, tu fazes aquilo que tu quiseres. Alléluia. Amém. Tu vis comme tu veux. Vives como Tu quiseres. fais ce que tu veux. Faz aquilo que te aprouver. Mais quand il arrive le dimanche, Mas quando chegas domingo, nous allons prier. nós vamos orar. Mais pendant la semaine, Durante a semana, où as-tu laissé Jésus? onde é que estiveste? C'est ça ce qui est important. É isto. Ou isto é que é importante. Jésus n'est pas comme
l'hymne national Jesus não é como o hino nacional, que tu dois chanter parce qu'il y a un événement spécial. que tu deves cantar porque há um evento especial. Mais il est comme l'eau. Il est comme l'eau. L'eau, agua. Ele é como água, Il est comme l'eau. é como a água, Parce qu'il est avec toi. porque Ele está contigo. Si dans ton corps on retire tout l'eau dans ton corps, alors tu mourras. Se tirarem em teu corpo toda a água, tu vais morrer. Ele está contigo permanentemente. E deve permanecer permanente na tua vida. C'est très É muito importante. Alléluia. Alléluia. C'est très important. É muito importante. Et nous devons commémorer la Pâque. Nós devemos comemorar a Páscoa. Écoutez-moi. Escuta-me. Pour nous, la commémoration de la Pâque, c'est l'application de la Sainte Seine comme cérémonie et de la Sainte Seine comme nourriture spirituelle quotidienne. Para nós a Páscoa é como a Santa Ceia e a Santa Ceia como o alimento, a celebração da Santa Ceia como alimento espiritual. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, Sempre que nós ouvirmos a palavra de Deus, chaque fois que nous dépendons de la volonté de Dieu, sempre que nós dependermos da vontade de Deus, nous sommes en train de commémorer nós estamos a comemorar notre véritable Pâque qui est en Christ. a nossa verdadeira Páscoa que está em Cristo. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Que le Seigneur soit béni. Que o Senhor seja bendito. Nous avions eu à terminer pour dire, Nós terminamos a dizer les pauvres n'entreront pas dans le royaume des cieux. que os pobres não entrarão no reino dos céus. Je parlais du groupe de gens Falava do grupo de pessoas qui n'entreront jamais dans le royaume des cieux. que não entrarão no reino dos céus. Et nous avons eu à parler de pauvres, E nós chegamos a falar dos pobres, parce que les pauvres porque os pobres n'entreront jamais não entrarão nunca dans le royaume des cieux. no reino dos céus. Quelqu'un a écouté? Alguém me entende? Est-ce que quelqu'un a écouté? Alguém me entende? Pourquoi est-ce que les pauvres n'entreront pas? Por que é que os pobres não entrarão? Parce que tu n'as pas acheté l'agneau. Porque tu não compraste o cordeiro. Parce que tu n'as pas l'agneau. Porque tu não tens o cordeiro. Et nous avons dit, E nós dissemos, le livre d'Ésaïe, no livro de Isaías, même ceux qui n'ont pas d'argent, mesmo aqueles que não têm dinheiro, qu'ils viennent et qu'ils achètent. que eles venham e comprem. Quelqu'un m'a écouté? Alguém me entendeu? Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Será que alguém me entende? Même ceux qui n'ont pas d'argent, Mesmo aqueles que não têm dinheiro, ils peuvent venir acheter. eles podem vir comprar. Et nous avons dit, E nos disseram, ce que nous avons, aquilo que nós temos ce n'est pas l'argent matériel, não é o dinheiro material, mais c'est notre foi. mas é a nossa fé. La foi, c'est ta richesse. A fé é a tua riqueza. Écoutez-moi, Escuta-me. l'homme le plus pauvre, O homem mais pobre ce n'est pas celui qui manque de l'argent, não é aquele que falta dinheiro, mais c'est celui qui manque de foi. mas aquele que falta fé. Tu peux avoir rien dans la main. Depois não ter nada em mãos. Ne te tourmente pas. Não se atormente. Souviens-toi toujours, Lembrai-te. quand tu es venu dans ce monde, Lembra-te sempre que quando vieste deste mundo. tu es venu avec rien. Lembra que não vieste com nada. Tout ce que tu as maintenant, Tudo que tens hoje. tu ne savais pas que tu allais l'avoir. Tu não saberias que poderias ter. Mais à un certain moment de ta vie, Mas num certo momento da tua vida, tu as cru que tu peux. tu tiveste a crença, acreditaste que podias ter. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné. E hoje Deus te deu. Alléluia. Amém. On peut tout te voler dans la vie. Podem roubar-te tudo na vida. Écoutez, Escute. on n'est pas en train de te rendre pauvre. Mas não estão a tornar-te pobre. Mais tu deviendras pauvre Tu tornar-te-ás pobre les jours où on te volera la foi. no dia que vão roubar-te a fé. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Tout est possible tudo é possível à celui qui croit. àquele que quer. Alléluia. Amém. Si tu crois, Se tu crês, alors tout est possible. tudo é possível. Or, celui qui a toutes les possibilités, Ora, aquele que tem todas as possibilidades, il est riche. ele é rico. Quelqu'un m'a écouté? Alguém me entende? Quelqu'un m'a écouté? Alguém me entende? Ne vivez pas avec ce que tu vois, Não viva com aquilo que tu vês, mais vis avec ce que tu ne vois pas. mas viva com aquilo que tu não vês. Vis avec la foi. Viva com a fé. Parce que la foi te donnera toujours plus que ce que tu as. Porque a fé te dará mais do que aquilo que tu tens. Écoutez-moi, Escuta,
La foi peut te protéger A fé pode proteger-te des problèmes que l'argent ne pourra pas te protéger. dos problemas que o dinheiro não vai te proteger. Quand un sorcier vient attaquer ta vie, Quando bruxo ataca a tua vida, ce n'est pas l'argent qui va te protéger, não é o dinheiro que vai te proteger. mais la foi que tu as au Seigneur. A fé que tu tens no Senhor. C'est cette foi qui te É sauvera. esta fé que vai salvar. Ça veut dire que la foi est plus que l'argent. Quer dizer que a fé é maior que o dinheiro. Quand tu as la foi, Quando tens a fé, tu es riche. tu és rico. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est Será riche? que alguém pode dizer que é rico? La Bible dit ceci, A Bíblia diz assim, que les faibles disent je suis fort que os fracos dizem que eu sou fraco, et sou que les forte. pauvres disent je suis riche. E que os pobres digam que são ricos. Car l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Porque o Eterno faz para mim coisas grandes. Écoutez-moi, Escuta-me. écoutez-moi très bien. Escuta muito bem. Ta foi va te qualifier A tua fé vai qualificar-te. devant tous les problèmes qui t'arrivent, Diante dos problemas que chegam a ti. devant toutes les difficultés qui se présentent. Diante de todas as dificuldades que se apresentam. Celui qui n'a pas de foi, Aquele que não tem fé il est pauvre. é pobre. Amém. Pour savoir qu'il est pauvre, Por saber que é pobre, quand viendra un problème, quando virar problema, il va aller rapidement chez le diable ele vai rapidamente ao diabo pour faire l'échange. para fazer a troca. Je te donne mon enfant, Dar-te-ei o meu je filho, te donne mon frère, dar-te-ei o meu irmão, je te donne ma soeur, dar-te-ei a minha irmã, donne-moi de l'argent. dê-me dinheiro. C'est parce qu'il est pauvre. É porque ele é pobre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém me entendeu? Ne détruis pas ta foi. Não destrua a tua fé. Garde bien ta foi. Guarda bem a tua fé. C'est très important. É muito importante. Je veux maintenant parler pendant 15 minutes Vou falar agora durante 15 minutos de la liste que j'étais en train de parler. da lista que eu estive a falar. Je parlais des gens qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Falei das pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Écoutez-moi bien. Escuta muito bem. La Bible dit que le disciple allait par le chemin d'Emmaüs. A Bíblia diz que os discípulos iam no caminho de Emaús. Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. Emaús estava a 60 estados de Israel. Un stade est équivalent exactement à 180 mètres. Um estado, 185 mètres. um estado é igual a 180 metros. Et le 185 mètres, E os 185 si metros, vous le multipliez par 60, se multiplicarem por 60, vous verrez qu'ils allaient dans à peu près 10 ou 12 kilomètres en dehors de Jérusalem. vocês verão que estavam praticamente 10 ou 12 quilômetros fora de Jerusalém. Pendant qu'ils étaient en chemin, E quando estavam no caminho, ils étaient en train de parler entre eux. eles falavam entre eles. Alors, Então, Jésus s'est approché. Jesus aproximou-se. Il s'est approché d'eux Aproximou-se deles et il les a dit, e disse-lhes: de quoi parlez-vous? do que é que vos falais? Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? De quoi parlez-vous? Do que é que vos falais? Alors ils se sont dit, Eles saíram. Aí eles disseram: nous parlons de Jésus de Nazareth. nós falamos de Jesus de Nazaré. Il était un prophète puissant. Ele era profeta poderoso. Dieu l'utilisait merveilleusement. Deus o utilizava maravilhosamente. Mais Mas le sacrificateur, os sacerdotes ils l'ont pris. pegaram, Alléluia. amém, Ils l'ont frappé. bateram Ils l'ont livré. e livraram, Alléluia. amém. Après l'avoir livré, Depois de o livrarem, on l'a tué. mataram. Ce n'est pas encore terminé. Não terminou. Nous étions en train d'espérer Nós estivemos a esperar que ce serait lui qui va libérer Israël. Nós esperávamos que fosse ele a libertar Israel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, A Bíblia diz, ils lui ont demandé, perguntaram: es-tu le seul és tu o único qui ne sait pas ce qui s'est passé en Israël? que não sabe o que se passa em Israel? Directement, Diretamente, ils sont arrivés près de la ville. chegaram próximo da cidade. Ça veut dire la cité de Maús. Quer dizer, na cidade de Emaús.
Jésus a donné l'intention d'aller plus loin. Jesus demonstrou a intenção de ir mais além. Comme c'était vers le soir, Como já era o final da tarde, ils ont dit, disseram: Olha, reste avec nous. ficai conosco. Il est déjà le soir. Já era tarde. Dors avec nous. Durma conosco. Et on lui a invité à manger. Convidaram para comer. Ils sont allés dans la maison et ils se sont mis à table pour manger. Eles chegaram em casa e colocaram-se à mesa para comer. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Jésus a pris le pain, Jesus pegou o pão, il a rendu grâce. rendeu graças. Après, Depois, il a coupé ce pain, ele partiu o pão il les a donnés. e Deus, Quand ils ont pris le pain pour manger, quando eles pegaram o pão para comer, la Bible a déclare, Bíblia declara: leurs yeux s'ouvrirent. os seus olhos abriram-se. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Et non, avant qu'il leur donne le pain, Antes de dar-lhes o pão, il les a dit, disse-lhes: mais comment vous ne comprenez pas? como é que vocês não compreendem? Cet homme Jésus Este homem Jesus devrait souffrir tinha que sofrer afin de rentrer dans la gloire. para voltar à Il glória. devait passer Devia passar, parce que de Moïse porque Moisés jusqu'à tous les prophètes, e todos os outros profetas on ne parle que de lui. só falavam dele. Alléluia. Et après, il a pris le pain, il les a donnés. E ele pegou o pão e lhes deu. Quand ils ont mangé, Quando eles comeram, leurs yeux se sont ouverts. os olhos se abriram. Ils ont vu que c'était Jésus. Eles viram que era Jesus. Et quand ils l'ont vu, Quando viram, il a aussi disparu. ele desapareceu. Quelqu'un peut m'écouter? Alguém me entende? Quelqu'un peut dire Amen à la parole Alguém de pode dizer amém Dieu? à palavra de Deus? Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Alguém pode dizer amém à palavra de Deus? Bien-aimé, écoutez-moi. Bem lá, escuta. Je ne veux pas parler beaucoup, Não vou falar muito, mais je veux parler bien. mas vou falar bem. Nayokiyote. Não te ouvi. Je ne veux pas parler beaucoup, Não vou falar muito, mais je veux parler bien. mas vou falar bem. Alors écoutez-moi aussi très bien. Então me escute muito bem. Yebisa muninga na yo yoka malam. Diz ao teu irmão, escute bem. Amen. Amém. Amen. Amém. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim, Le disciple allait vers Emmaüs. que os discípulos iam em Emaús. Pourquoi est-ce qu'ils s'en allaient? Por que eles iam? Parce que ça faisait 3 jours Porque passavam os 3 dias que Jésus était mort. que Jesus fora morto. Il n'avait plus les nouvelles de Jésus. Já não havia a novidade de Jesus. La personne qu'ils suivaient, As pessoas que o seguiam, la personne qu'ils avaient mis leur foi, a pessoa em quem eles colocaram a fé, ils ont dit ceci. disseram assim: Nous croyons nós cremos que ce Jésus allait libérer Israël. que este Jesus havia libertar Israel. Ça veut dire qu'il sortait de Jérusalem. Quer dizer que eles saíam de Jerusalém. Il marchait avec le désespoir. Eles andavam com desespero. Il n'avait plus de foi. Já não havia fé. Il n'avait plus d'espérance. Já não havia esperança. Parce que Jésus était mort. Porque Jesus estava morto. Les disciples étaient dispersés. Os discípulos foram dispersos. Il n'y avait plus rien en vue. Já não tinha nada em Ils vida. ne savaient plus quoi faire. Já não sabiam o que fazer. Écoutez-moi. Escuta. Écoutez-moi bien. Escuta muito bem. Il y a quelque chose que tu dois éviter dans ta vie. Há uma coisa que vós deveis evitar nas vossas C'est vidas. le désespoir. É o desespero. Quand tu vis avec le désespoir, Quando vives com desespero, tu n'es pas différent d'une personne qui est déjà morte. tu não és diferente de uma pessoa morta. Écoutez-moi bien. Escuta muito bem. Beaucoup de gens aujourd'hui Muita gente hoje marchent, anda, travaillent trabalha avec le désespoir. com desespero. Malgré ce qu'il y a de classe, Apesar de ir à escola, mais avec le désespoir. mas vai com Est-ce que desespero. ma vie Será que a minha vida va changer un jour? vai mudar dia? Malgré qu'il travaille, Apesar de trabalhar, mais il va avec le désespoir. vai trabalhar com Quelle desespero. sera ma vie demain? Qual será a minha vida de amanhã? Malgré qu'il mange, Apesar de comer, il boit, ele bebe, il dort, ele dorme, il se réveille. ele acorda, Mais le désespoir ne l'abandonne pas. mas o desespero não o abandona. Je vais te dire ce matin, Vou dizer que nesta manhã, change ton compagnon. mude teu companheiro. Je te dis ce matin, Eu te digo nesta manhã, change ton compagnon. mude teu companheiro. Dis à la personne qui est à côté de Diz a toi, pessoa que está do teu lado, si tu es ici se estás aqui pour me donner le désespoir, para me desesperares, alors ne marche plus avec moi. não ande mais comigo. Amém.
Regardez-les. Olhe para ele. Bougez-les. Mexa-o. Dis-les. Diz a ele Si tu es ici que tu estás aqui pour marcher avec moi, para andar comigo avec le com désespoir, desespero, alors ne marche plus avec moi. então não ande mais comigo. Amém. Tale longina, eso kazo secrétaire za suspect. Olhe para o rosto dela, se não está a rir, é suspeito. Tale bien. Olhe bem para ele. Tala soke longina eza na moi espoir. Vê se o rosto dele tem alguma esperança. Vraiment nazo permettre soko mone longina eza na espoir te banda usale le prière à délivrance. Estou a te permitir, se vês que o rosto dele não tem esperança, faça a ele uma oração de libertação. Tale longina ningisa aí. Olhe para o rosto da pessoa que está ao teu lado, mexa-o. Malgré qu'ils avaient vu le miracle, Apesar de terem visto os milagres, malgré qu'ils avaient vu le prodige, apesar de terem visto os malgré qu'ils preságios, avaient entendu la parole, apesar de terem-nos dado a palavra, mais le désespoir était maintenant leur compagnon. mas o desespero agora era a sua companhia. C'est très difficile. Muito difícil. Vous voyez une femme mariée, Verá uma mulher casada. elle est mariée mais avec le désespoir. Está casada, mas com desespero. Esse homem, vou mesmo aonde com ele? Não quer um baile wapi. O mani mobali eza marié, Vês um homem casado. mais só que atali mwasi nazomona désespoir. Quando olha para a mulher, desespero. Est-ce que lelo penza soki ngai nazangi mwasi akosunga vi na ngai? Ele pergunta, será que se eu faltar, essa mulher vai ajudar a minha vida? Donc elongi kaka ya mwasi ezopesa ye déjà de désespoir. O rosto da mulher já está a causar o desespero. O mani mutu atali mwana na ye alobi mwana na ngai. A pessoa olha para o filho e diz, meu filho. Elongi ya bana boye ezalaka ya désespoir. Mas o rosto de filhos do gênero é desespero. Papa telemi alobi nasala musala punda na vie. O pai levanta e diz, trabalhei em vão na vida. Mama alobi nalakeli kaka mwana te, mais na tata na ye nalakeli bango nyonso mabe mpo mwana oyo eza désespoir ya libela. A mãe diz, não amaldiçoa apenas o meu filho, mas amaldiçoa desde o pai, porque é um desespero para a minha vida este filho. Otali liboso ozomona avenir eza te. Olhas para frente, vês que Otali não há liboso futuro. ozomona futur eza te. Olhas para frente, não há futuro. Otali liboso omoni espoir eza te. Olhas para frente, vês que não há esperança. Écoutez-moi. Escute. Écoutez-moi très bien. Escute muito bem. Chassez le désespoir Expulse o desespero auprès de toi. ao teu lado. Nazoloba na makambo ya solo. Estou a falar de coisas sérias. Nyonso akoya kotala yo. Toda pessoa que vai visitar, Akoya kosolola na vai yo. conversar contigo. Na maloba ya A désespoir. palavra desespero, Benga na ye. expulse-o. Akotikela yo liwa. Vai te deixar morto. Soki nakobala. Se vou Soki nakobala te. casar ou não, Moto ayebi eza nzambe. quem sabe é Deus. Kopesa nga désespoir te. Não me dê desespero. Loba na moninga no kopesa nga Diz désespoir ao teu te. irmão, não me desespere. Soki nakovoyager. Se vou viajar Soki nakovoyager te. ou não, Moto ayebi eza nzambe. quem sabe é Deus. Soki nakozwa mbongo. Se vou ter Soki dinheiro nakozwa mbongo te. ou não, Moto ayebi eza nzambe. quem sabe é Deus. Mpo na tia kondima na ngai epai ya nzambe. Porque eu coloquei Ne na me fé de Deus. donne pas le désespoir. Não me dê o Je le desespero. répète encore. Repita. Soki yo échoué, Se tu fracassares, moi je ne veux pas eu échouer. não vou fracassar. Soki yo lekisa Se temps, tu perdeste o tempo, nga nakolekisa temps eu te. não vou perder o tempo. Parce que Porque je ne veux pas le désespoir auprès de eu moi. não quero desespero ao pé de mim. Amém. Soki ngai na kwei ya wako telemisanga, soki naza na molili ya wende mwinda nanga, soki ngai na kwei ya wako telemisanga, soki naza na molili ya wende mwinda nanga, banguna nanga bosepela te ya wako telemisanga, banguna nanga bosepela te ya wende mwinda nanga, elikya nanga na yawe nakotalela yawe, elikya nanga na yawe nakotalela yawe, yawe nanga
Yahweh Nangaye. Bien-aimé, écoutez-moi. Bem, escute. C'est très difficile. É difícil. Quand tu déposes la confiance à une personne, Quando deposita confiança em uma pessoa, tu sais qu'il va t'aider. sabes que ele vai ajudar. Mais il arrive au moment où tu en as besoin. Mas chega um momento que tu precisas dele. Cette personne t'abandonne. Essa pessoa te abandona. Cette personne te laisse. Essa pessoa te deixa. Cela peut t'amener dans le désespoir. Aquilo pode levar-te ao Mais desespero. moi, je vais te dire, Eu quero te dizer. c'est que les hommes te font, O que os homens te fazem. quel que soit leur mal, Qualquer que seja o mal. quelle que soit leur Qualquer que seja déception, a que decepção. cela ne t'amène pas au désespoir. Te leva ao Au desespero. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Car tous peuvent t'abandonner. Todos podem abandonar. Mais le Seigneur a dit, Meu Senhor disse: je ne t'abandonnerai point. Não te deixarei Je ne te laisserai jamais. e não te deixarei Je nunca. ne t'abandonnerai Não te point. abandonarei, Je ne te laisserai não te jamais. deixarei jamais. Même si bozungai, Mesmo se consegue, omeminga na kinkosi. pega e me leva a Kinkosi. Olobia kofana na kinkosi. E diz: vai ver em Na Kinkosi. kati ya kinkosi. Em Kinkosi. Ce qui est important, O que é importante c'est ma foi, é a minha fé. l'espérance que j'ai. A esperança que eu Si tenho. j'ai l'espoir en Dieu, Se tem esperança si em je Deus, crois en Dieu, se crê em Deus, kaka na kinkos, em Kinkosi, l'Éternel me bénira. o Eterno me vai abençoar. L'Éternel me lèvera. O Eterno me vai L'Éternel elevar. fera de moi une O différence. Eterno fará de uma diferença. Bakoko joyau, Poderão pegar bamemio na poto, e levarem-te bamemio na lunda, Levarem-te na lunda. bamemio esika ba diamant ezali, Levarem-te nos sons to de diamant. bonne vie ezali. e eu só vou ouvir. Oyokana mutu te aza na poto azoloba ke malamu nazonga na ngai. Nunca ouviste alguém que está na Europa e diz que quer voltar. É melhor Yo que eu volte. zobunda lokende me ye aza kuna azolela, malamu nasala nini? Tu estás aqui a lutar, a batalhar para ir para a Europa. Mas é na Europa diz, é melhor que eu volte. La différence se trouve à un niveau. La différence se trouve à un niveau. A diferença acha um nível. C'est ta foi, É a tua fé. l'espérance que tu as. A esperança que tu tens. Longola désespoir pembeni Tira na. desespero ao teu lado. Tala pangusa maboko na oloba désespoir tika ngai. Liga as tuas mãos Pangusa de makolo desespero. na oloba désespoir Os pés kende. de desespero vai embora. Pangusa mutu na yo oloba désespoir A tua kende. cabeça de desespero vai embora. Ponzoto na ngaza no na makambo ebele ya O kosala. meu corpo tem muita coisa para fazer. Maboko na ngaza na makambo ebele fo Minhas sima. mãos têm muita coisa para Makolo segurar. na ngaza na bisika ebele fo Os meus tambola. pés têm muitos lugares para Il faut pisar. na tambola. Devo andar. Il faut na Devo tambola. andar. Au nom de Jesus. Em nome de Jesus. Bien-aimé, écoutez-moi. Escuta-me. Ils marchaient avec le désespoir. Andava com desespero. Ils se sont rencontrés avec Jésus. Encontrasse com Jesus. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mas não sabia que era Jesus. Ils ont commencé à lui dire, Começaram a dizer: Jésus, Jesus, tu ne sais pas, tu não sabes. un homme est mort ici. Homem morreu aqui. Son nom c'est Jésus. Seu nome é Jesus. Il était un prophète. Era profeta. On croyait qu'il allait délivrer. Queríamos que poderia libertar-nos. On croyait qu'il allait délivrer. Queríamos que poderia Je libertar. vais te dire une chose. Quero dizer-te algo. Que personne ne parle de toi au passé. Que ninguém fale de ti no passado. Au moment où tu n'es pas encore mort, Enquanto não estás morto, sois toujours dans le présent. esteja no presente. Tala, yebisa mninga no nazanano, nazanano. Diz a teu irmão: eu ainda estou. Estou presente. Tala yelo bana nazanano, Diz nazanano. ele, ainda estou presente. Oh, tango zalaki te, tango nazalaki te. Ti lelo nazanano. Ou quando você era, não quando eu era. Eu ainda sou. Babetelo lisolo libala no na passé te. Que não conte a história do teu casamento do Oh, passado. tango kotaka libala ezalaka kitoko. Quando entraste no casamento eras bonita. Loba Diz, nazanano. ainda estou. Lelo pe esengo ko kota lisuna ibo Diz, moina. hoje a alegria pode entrar na minha vida. Bazolobela Jésus dans le passé. Falavam de Jesus no passado. C'est beaucoup de gens, c'est que font beaucoup de gens aujourd'hui. É que fazem muita gente hoje. Pasteur tondimela Yesu kasi tala kaka. Pastor, nós cremos em Jesus, mas vê Makambongo só. zo simba te. Não está a dar certo. Makambongo zo tambola te. Não está a andar. Makambongo zo avancer te. Não está a Et avançar. pourtant tondimela Yesu. Quando nós cremos Et em pourtant Jesus. tomanda ko chabo frère. Quando colocávamos oferta. Jésus n'est pas dans le passé. Jesus não está no passado. Aboyi, Negou. alobi boy. Disse. Boye bake. Saibam Je suis celui qui était. que Jesus é aquele que era. Mais Mas je suis aussi celui eu sou também qui suis. aquele que Ça é. veut dire bolo belanga ka dans le passé te. Não me falem apenas no passado. Dans le présent. No presente. Nazali. Eu sou.
Est-ce que mutu mwa koloba ke nazali au nom de Jésus? Alguém pode dizer que eu sou. Est-ce que Em mutu nome mwa de Jesus. koganga ke nazali au nom de Jésus? Alguém pode dizer que eu estou. Em nome de Jesus. Piaka te mutu kokunda yo. Batifiki te mutu kokunda yo. Não será Maladi te mutu kokunda yo. nem a doença, Problème te mutu nem kokunda os yo. problemas. Parce que tu es là. Porque tu estás Yebe aqui. loko moko. Saiba de uma coisa. Mbuma nyonso batie na mabele. Toda semente foi Só que está na vida. Se está em vida, Eko bima kaka. vai brotar. Est-ce que mutu ayokinga? Será que alguém me ouviu? Eko sala nini? Vai fazer o quê? Ah. Ils ont commencé à parler à Jésus. Começaram a falar a Jesus. Jésus, Jesus, on a dit, on a cru nós cremos que cet homme que este homem allait nous libérer. havia de libertar. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Esse é o erro de muita gente. C'est ça la difficulté de beaucoup de gens. Essa é a dificuldade de muita gente. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Há muita gente hoje qui prêchent Jésus à Jésus lui-même. que prega Jesus ao próprio Jesus. Est-ce que Moutayo Kinga Makamla Lobi? Alguém ouviu o que eu disse? Il y a beaucoup de gens qui prêchent Jésus à Jésus lui-même. Muita gente prega Jesus ao próprio Jesus. Nous avons cru Nós cremos que Jésus allait libérer. Jesus poderia libertar. Oh, Mouton Bango Bazote, Aqueles que eles pregavam. c'est Jésus É lui-même. Jesus ele mesmo. Bien aimé, écoutez-moi. Bem mais escute. Ne prêche pas Dieu Não pregue Deus. qui est Dieu. Quem é Deus? Mais si tu rencontres Dieu, Tu és Deus. dis à Dieu Diz a Deus de te montrer para te mostrar qui il est. quem Ele é. Il n'y a aucune théologie qui explique Dieu. Não há nenhuma teologia que explica Deus. Il faut que Dieu lui-même s'explique. É necessário que o próprio Deus se explique. Il y a des gens qui veulent prêcher Dieu Há pessoas que querem pregar Deus à Dieu lui-même. ao próprio Deus. Oh Nzambe, Deus asala kaboye. faz isso. Nzambe na momo atiki yo. Nesse momento Deus te deixou. Yoka na loba na yo. Deixa eu te dizer. Yoka na yebisa yo. Deixa eu te dizer. Soki Nzambe alobi te, Se Deus não falar, koloba te. não fale. Alobi je suis l'alpha Disse eu sou o alfa. et je suis l'oméga. Também um homem. Elingolo baboye. Quer dizer, Ngamu tinao se décider na ebandeli. eu é que decido no primeiro, Kaka no ngamu tinao se princípio. décider na su. E eu é que decido no fim. ozomona teke na ocha bofrand nazomona retour na yango te c'est que quand Nzambe namoni que Nzambe penza ausala na ele susu te Não estás a ver, eu estou a ofertar, mas não vejo o retorno das minhas olingo te ya ofertas. Nzambe ndenge ba multiplier ba ofrand. Queres pregar a Deus como se multiplicam as ofertas? Ne prêche pas Jésus Não prega a Jesus, à Jésus lui-même. ao próprio Jesus. Tika yende ate ya yo Deixa que soki ele te yazana. prega quem Ele é. Est-ce que mtazoyo kangai? Alguém me entende? Na tuna est-ce que mtazoyo kangai? Pergunte se alguém me entende. Jésus les avait promis la gloire, Jesus prometeu-lhes a glória, mais ils étaient maintenant dans la déception. mas estavam na decepção. Ils étaient dans le désespoir, Estavam no desespero. mais ils n'avaient pas compris. Não tinham compreendido. Ne prêche pas Jésus à Jésus Não lui-même. pregue Jesus ao próprio Jesus. Koye pa Nzambe te. Não vês a Deus Nzambe namoni kaka kosala na yo lisusu te. dizendo que Deus, eu estou a ver que já não vais operar. Moto ayebi ndenge Nzambe asalaka aza te. Quem sabe como Deus opera não existe. Pharaon akanisaki bana Israël babungi nzela nde bakena na mai. Faraó pensou que o povo de Israel perdeu o caminho como foi pelo caminho do mar Or Vermelho. eza yende abungi nzela po akendeki na nzela oyo ezalaki ya ye te. Quando era ele que desviou-se do caminho, porque foi num caminho que não era dele. Quelqu'un m'a compris ce que je dis. Alguém entendeu? Nalobi, quelqu'un m'a compris ce que je dis. Eu disse, alguém entendeu o que eu disse? Baliaka lipa ya mobeso te. Botika ngo evanda na fu. Não se coma pão cru, deixa que fica no forno. Ato yoki solozo bimakuna lipa zoloba. Ai moto moto tika yeka kuna. Mesmo se sentires o cheiro, pão a dizer que não, está quente, deixa ele aprontar. Tango ekobela Quando ficar pronto, okosepela nango. vais ficar feliz. Ozemi oleki pasi namoni kaka na 3 mois na bota na ngai. Bien aimé bota macho. Ou nesta gravidez, eu estou a ver que está muito difícil, eu penso que vou nascer já mesmo nestes 3 meses. Bem mal, vais ter bebê prematuro. Está a doer. Ekobima. Pode ir à direita, à esquerda, o final vai ser sair. Botuna biso bato bota to ebisa bi. Perguntem a nós que já tivemos filhos, vos diremos. Ozemi yango ndenge nini mama bibisha umeli boye. Babitungisa mate.
A gravidez normal está demorando assim porque não se preocupe. Bundana nango kaka. Luta com isso aí. Okoti na yaso zwi ba place mibale. Moko yo vandi moko ti pose zemi. Entras no IAS, consegues 2 lugares. Um para ti e o outro para a tua gravidez. Bien-aimé, écoutez-moi ce que je vous dis. Primeiro escuta o que eu digo. N'enseignez pas à Dieu qui est Dieu. Não me ensina a Deus quem é Deus. Ce sera une erreur. Será um erro. Ah, Nzambe tangu nangeleki. Deus, o meu tempo passou. Est-ce que c'est toi qui es le maître de temps? Será que és tu o mestre do tempo? Est-ce que c'est toi? Será que és tu que decides das coisas? Est-ce que c'est toi? Será que és tu? Laisse-les. Laisse-les se décider. Tika ya mema likambo nyonso moko sima ya moninga. Deixa ele levar cada coisa uma após a outra. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile Hoje o evangelho est devenu comme un poids, un kilo dans la vie de gens. trouxe um peso na vida das pessoas. L'évangile est devenu comme un problème. O evangelho trouxe como um problema. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est être faible, c'est être pauvre, c'est être un peu un lamentaire. Non! As pessoas pensam que ser cristão é ser pobre, é ser fraco, é ser um lamentador. Não. L'évangile que nous avons reçu, O evangelho que nós recebemos c'est un évangile de force. é o evangelho de força. Parce que c'est l'évangile de la vie. Porque é o evangelho da vida. Ce n'est pas l'évangile de faible. Não é o evangelho dos fracos. C'est l'évangile des gens forts. É o evangelho das pessoas fortes. Jésus dit, Jesus diz, soki mutu abongoli motema, se alguém arrepender-se, botala makambo ekolanda ye. olha o que ele vai seguir. Na kombo na ngai, Em meu nome, akobengana milimo mabe. vai expulsar os maus espíritos. Azalaki faible, Era fraco. bandoki bazobemwa ye. Os bruxos, Bandoki bazobeta ye. batiam. Mokolo kaka yambeli Yesu. No dia que recebeu Jesus, Mokolo wana, naquele dia, match peut changer. o jogo mudou. Yenda komi na droit, Ele que ficou com o ya direito kolonga bandoki ya famille na de bango. vencer os bruxos da sua família. Donc je comprends Então é que compreendo nous avons reçu que nós recebemos l'évangile de force. o evangelho de farsa. Amém. Quelqu'un m'a compris. Alguém me entende? Quelqu'un m'a compris. Alguém entendeu? Le Jésus que tu négliges, O Jesus que tu estás le negligenciando, diable a peur de lui. o diabo tem medo dele. Le démon a peur de lui. Os demônios têm medo dele. Eza na ba situation ebangaka kombo ya Yesu. Existem situações que têm o nome de Jesus. Eza na ba malade musu ata yeli yo. Tem doenças que se vierem a ti, Ato yebisi na okende pas docteur. mesmo se disseres que vou ao doutor, Malade ko bouger te. a doença não vai fugir. Mais mukolo ka obanda koloba. O dia que tu vais a dizer, Yesu kutana na malade oyo. Jesus encontra-se com a doença, Okomona changement bandi na vie na yo. achas que mudasse vai começar na tua vida, Sans kutomela bakisi changement bandi yango moko. sem que tomes alguns remédios. C'est que quelque part É porque em algum lugar nous devons reconnaître devemos reconhecer qui est Jésus. quem é Jesus. Amém. Nous ne sommes pas de faibles, Nós não somos fracos, nous sommes de forts somos fortes. avec Jésus-Christ. Com Jesus Cristo. La Bible dit, A Bíblia diz, tout est possible à celui qui é croit. possível aquele que quer. La Bible dit, A Bíblia diz, Christ en nous, Cristo em nós c'est l'espérance de la gloire. é a esperança da glória. L'espérance de la A gloire. esperança da glória. L'espérance de la A gloire. esperança da glória. Celui qui marche avec Jésus Aquele que anda com Jesus ne doit pas s'attendre à des médiocrités. não deve colocar-se na mediocridade. Banda kozela nde makambo malamu na vie Espere na yo. boas coisas na tua vida. Le deuxième groupe de gens qui ne verront jamais les royaumes, O segundo grupo das pessoas que não verão o reino ce sont les ingrats. são os ingratos. Bien aimé, écoutez ce que je vous dis. Bem mais escute o que eu vos digo. Si dans ta vie tu es ingrat, Se na tua vida tu fores ingrato, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. nunca entrarás no reino dos céus. Et ça passe. É difícil. Dieu a tant aimé le monde Deus amou tanto o mundo qu'il a donné son fils unique. que deu o seu filho único. Phrase suki wanate. A frase não terminou aí. Et continue kolobabo. Disse assim: Afin que para que quiconque todos aqueles que croit en lui. querem nele, Or, pour que quelqu'un croie en Jésus, Par il quelqu'un doit Jésus. croire à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la
la croix. deve crer na obra que Jesus concretizou na cruz. Si tu méprises l'œuvre de la croix, Se negligencias a obra da cruz, Yesu angonde nani? quem é este Jesus? Makambo asala na croix etali ngai O que ele te. faz na cruz não me Na respeito. moment wana, Naquele momento, lobiko yokota lisu na a vie na salvação já yo. não vai entrar na tua vida. Parce que tu es ingrat devant le Seigneur. Porque tu és ingrato diante do Senhor. Tous ceux qui sont ingrats Todos que são ingratos n'entreront jamais dans le royaume des cieux. não entrarão nunca no reino dos Et céus. na kati ya mokili, E no mundo, soki olingo vivre na se malédiction, queres ver com a maldição, zala ingrat liboso ya bato. seja ingrato diante das pessoas. Moto abwakelo mai na bilamba lelo, Quem jogou água na roupa hoje avofinga ye. pode ofender. Nisaki apesaka yo mpe mai osokola bilamba un jour. Mas antes de ofender, lembre que um dia ele te deu água para lavar essa roupa. Ne soyez pas ingrat dans ta vie. Não seja ingrato na tua vida. Si tu es ingrat Se tu és ingrato devant Dieu, diante de Deus, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. não entrarás no Et reino si dos tu céus. es ingrat Se fores ingrato devant les hommes, diante dos homens, tu ne seras jamais béni. tu nunca serás abençoado. Yo yebisa mama na bino osalelanga nini? Bien aimé, omimemaka nefu mwana libumu. Deixa eu vou dizer a vossa mãe, o que é que você já fez para mim? Bem, mas carregaste-te a ti mesmo 9 meses. Ozomona teke bando banda okoma ingrat likoso ekoma koya mulai. Não estás a ver que começaste a ficar ingrato, um guimbo está a crescer. Na nzamba sa d'accord te akoma changer elongi. Elongi no koma compliqué. Ezoyebana te ezwi banani. Deus não está de acordo e está a moldar o teu rosto. E o teu rosto começa a complicar-se. Já não sabe com quem és parecido. L'ingratitude amène la malédiction. A ingratitude leva a maldição. Tu ne seras jamais en paix Nunca estarás em paz, parce que tu es ingrat. porque tu és ingrato. Tu ne sais pas reconnaître le Não bienfait. sabes reconhecer os bem-feitos. Na vie na yo, Na tua vida, kolinga te ozala ingrat. não queres ser ingrato. Ça ne te bénira jamais. Nunca vai te abençoar. Ça ne te donnera jamais la paix. Jamais vai dar-te a paz. Zala toujours reconnaissant. Ser sempre reconhecer. O reconhecedor. Même au milieu des problèmes. Mesmo nos meus problemas, José, José, naosepela na makambo osala te. não estou feliz com o que fazes. Me nayebi koza mwana malamu. Mas sei que és um bom filho. Mpo osungaka ngai. Porque já me ajudaste. Mais caractère oyo nde naokoka yango te. Este caráter nós para conseguir. Bozala malamu. Estarão bem. Mais soki nakei, Mas quando for nafingi José. ofender a José, Mpo lelo akati kovo. porque hoje cortou a Nabosali ke parede, suki na ye ezalaki bien. esqueci que tinha muito cabelo. C'est que naza ingrat. É porque sou ingrato. Obosani bafufu nyonso Gisele alambela yo mpenza. Esqueceste todos os fundos que a Gisela cozinhou para ti. Na maladi me azomemela yo bafufu na butubutu. Doente, mas está a levar os fundos de noite. Kotuna ye te so banda komema wapi wana kaka ngai na ye mutu toyebi. Não pergunte a ela onde é que ela levava. Aquilo só ela e eu sabemos. Amen, c'est José. Amém, irmã Gisela. Alléluia. Amém. Si tu es ingrat, Se tu és ingrato, tu es en train d'éloigner la bénédiction de Dieu. estás a afastar a benção de Deus. Et si tu es ingrat devant Dieu, E se tu és ingrato diante de Deus, le royaume ne sera pas pour toi. o reino não será para ti. Quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, Qualquer que seja a coisa que te aconteça hoje, Jésus avait payé le prix pour ta vie. Jesus pagou o preço pela tua vida. Il a souffert pour toi. Sofreu por ti. Il a souffert pour nous. Sofreu por nós. Reconnais l'œuvre de la croix dans ta vie. Reconhece a obra da cruz na tua vida. Troisième groupe, Terceiro grupo, il y a bato bakota bokonzi ya Nzambe te. as pessoas que não entrarão no reino dos céus. Te wana tokozwa yango dimanche prochain. Vamos receber aqui no próximo domingo. Ofonake noteya na Benfica. Tenho que pregar no Benfica. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.